Vítejte u 21. epizody na hru Horizon Zero Dawn. Dneska půjdeme tady do pekelné skály, půjdeme najít sestru Erenda. Možná budu občas říkat třeba Eret, protože mi to přijde také lepší než Erend. Mám pocit, že to je Erend, ne? Úkol Erendova sestra. Takže půjdeme hledat Ersu. Ale pořád je to prostě Erendová prostě. Asi to tak budu říkat, nebo možná Erendová, jenom uvidíme. Každopádně v minulé epizodě jsme udělali ty bunkry všechny, což bylo v pohodě, ale trvalo mi to 1,5 hodiny dodělat to celé. Plus toho Olina, takže to bude mít třeba fakt těch 40 minut video, ale to mi nevadí, je to 20. epizoda. A aspoň to bude mít o něco více. No sign of Marad's guy. He's had plenty of time to investigate. We'd better look for him. Damn right. Najdi Maradova operativce. OK. A první to tady vybereme. Ukáž, obchodníky. Třeba budou mít nějaké nové zbraně. A nemají nic, chápu. Můžeme koupit zadarmo bedničku. Proč ne? Tady nic nemáme asi. Řekl bych. Tady toto. Počkej. Ukáž? Jak? Struskové sklo? OK, takže těchto 20 třeba můžu prodat. A toto je fakt jako 570 střepů jen tak, jo? To je fakt jako paráda. Co si budem? Já mám, kolik jich mám? Já mám 1200 něco, tyhle palíček, vole, na šípy. Operativec, našel jsem ho. Moc vysoké. Has to be Marad's guy. Dervahl's thugs must have made him. Maybe because he found something. Look at this. I think he drew a map with his own blood. Right. Those kind of maps you know you better follow. That might be Pitchcliff. He marked a spot to the north. Could be Dervahl's location. And my men are waiting outside of town. I'll grab them and meet you there. Takže máme jít někde za město. Máme jít až sem. Okay. Jo, tady nějaký bude boj, tady vesnice tam je. Tam mi bude muset bohužel dojet, ale tak to nevadí. Aspoň se projedeme. Jako upřímně, toto je fakt... inspiruji se tímto, co říkám teď, tak jsem se inspirovali mě od Vojtěcha, který to taky říkal u Horizonu. A že je to fakt jako velké a ten příběh fakt je taky... Na začátku je to fakt jako pestré. Potom jak se dostaneme z toho údolí, tak už je to takové, že jako dása, ale jako... asi jako v pohodě, co to je Sot, Revenger, to já nepotřebuju. Vezem klepnu a jedem. Že je to prostě jak to, zaklínač, nebo že to je tak pestré a potom jak se dostaneme za ten konec světa, tak prej už to začíná zase to dostávat ten druhý dech. Takže na to jsem zvědavý, jestli to tak fakt bude. Zatím jako příběh je taky jako fakt jako uzemněný. Celkem dost. Takže doufám, že se to zlepší po tom konci světa, protože tam se dozvíme fakt spoustu věcí. A měli bychom se tam dozvědět něco i o té naší matce a takhle. No, s tou babou, co má pomalu stejné DNA jak my. 99, něco procent. Takže to mě samozřejmě zajímá. A na to jsem zvědav, jako co to bude. Páně tady už jsme mohli jít i pěšky. Asi i půjdeme. Takže úplně tady se nechci nějak rozbít. Tady sklepnou. Takže to bude zajímavé, ale ještě si upůjčím tu jeho frázi nebo tak, že se to fakt jako rozbíjí a je to jak v zaklínači, že prostě tady stačí dělat vedlejšáky a tyhle uběhne tolik času, že se toho člověk posere. Machines. Looks like they've been chained up. Dervahl's a tinker. He probably experiments on them or strips them for parts. Maybe I can use them to make some trouble. I'll go in first. Hold off until the fighting starts. All right. We've got your back.
OK, takže jdeme nějak osvobodit. Uvidíme jak. No a teď nevím, co jsem říkal, ale prostě je to fakt, že ten čas tady fakt letí stejně jak v Zaklínači, že tady je prostě velký svět jak cip. Ano! No a pojďte, vole, kluci, tady. Tady. Au. Teď to bude bolet chvíli. Možná trochu déle. Nemám elixíry úplně nastavené. No, každopádně, tady se doufám něco dozvíme zajímavého. Nemáš být se mnou, ty svině? Pěkně. Čekaj, ale nějaké moc nakřáplé to tady je všecko. Moment. To se na něho stačí jako dvakrát, třikrát jako poklepat ohněm a je naprosto v pohodě, jako upřímně. I na ty moje protivníky podle mě bude stačit jako párkrát jako vymámit jako oheň. A budou podle mě taky úplně stejně prdeli z toho. Jak ten Revenger, nebo jak se jmenuje. No to bohatě stačí. Najdi Ersu, OK. Budeme hledat Ersu. A hned co tady zbavím tady Revenger. Je to Revenger? Revenger, no. Tak. Už to bychom měli. Podle mě musíme najít, protože jinak by to tady přece nebylo, ne? Derval says you gotta eat dirt. Já tady mám můru, nebo včelu, moment, čmeláka, moment. Wow. No. No, každopádně pěkná kacena, ale jemně jsem mu pokazil tím, že jsem to stopl, protože jsem mi tady vletěl prostě čmelák, vole. Dal bych ho i sám, jo, jenom bych chtěl říct jako RND, ale tak. Dobře, já ti děkuji samozřejmě. Ersa must be in there. We have to get through. They must use these to protect themselves from that awful sound. Moment, ale se ho chci ještě vybrat. A jdeme. OK. Neškodní to. Jdeme, pomalu dolů. Wow! Ersa! Aaron? Derval tried to break me. Shows what he knows. I should have been with you. Why didn't you come for me? I know I'm a useless trunk, but... No, idiot. I got a message from Derval saying he wanted to parlay. I didn't come for you because I knew it was a trap. I couldn't let you get hurt. Just didn't think it'd be that good a trap. Thought I could take him out. Now listen.
Durval's planning something big in Meridian. He said he'd force Avad to watch as the smoke darkens their precious sun. Your king needs you. No more playing around. You're gonna have to grow up fast. I will. I promise. You damn well better, little brother. Ersa. No, no. Please. I won't let you down. I promise. Erend, I'm so sorry. We've got to find Derval. But Meridian's a big place. I'll look through his things. Maybe we can narrow it down. Fajn, fajn, takže to si prozkoumat nemůžeme úplně ten stroj. Je škoda. Každopádně máme tady něco What's ještě. Derval learned from all his tinkering? Do I even want to know? This machine's been picked apart with precision. To je něco je. Such a strange device. Cíň zlato. It's beautifully crafted. Železo teda. What happens when I turn it on? Nic moc asi. Zvukové zařízení, no to mi taky došlo. A fialové něco. Wow. To je samozřejmě super. A deník nějaký zase. Jsme deníky tady jsou. Just notes about crafting. Oh, and a letter tucked between the pages. Lots of blaze. Headed to Meridian. If we find it, I'll bet we find Derval too. OK. To jdeme najít palivo. I think I found something that can help. Let's head back to the palace. Go. I won't be long, but I need to tend to my sister. OK, takže jdeme sami. Nevadí. Každopádně zajímavé, jak cip toto. 5000 jsme to dostali, to je super. Každopádně ten meridian bychom ještě mohli dneska dodělat, teoreticky. Slunce padá. OK, můžeme zkusit, proč ne? Zase máme meridian ve tmě. Chybí nám 3000 XPček na to, aby jsme měli 32. úroveň, takže to podle mě dneska získáme, to v tom nebude podle mě problém. Nějaký větší. To získat. I've sent a messenger to the claim to let everyone know. If there's anything, I'm glad you're back. I'm at a loss about Ersa. To learn she lives, then lose that hope seems cruel. She wouldn't want us to waste time talking. She'd want us to find Derval. She said he raved about smoke darkening the sun. Tell him what you found in his papers. A letter. It mentioned a shipment of blaze being sent to a warehouse here. Only, it wasn't addressed to Derval. The name was Ayland Forgeman. Does that mean anything to you? Sounds familiar. Yes, a landlord. The Oseram have been buying up buildings across the city, including one under that name. Let me think. It's by the edge of the mesa, near the temple. It used to be a shop, but it could serve as a warehouse. If Derval used the name as an alias to buy it, he might even be there now. I'll round up my men. I'll meet you there. Erend, wait. Remember that no one hates Derval more than your own tribe. The clans would give up much to obtain him. Take him alive? So you can haggle over him? You can't be serious. Our security depends on keeping the peace. If the opportunity presents itself, take him alive. Consider that a command. Aloy, a moment, please. When we spoke, Aaron didn't wish to dwell on the details of Ersa's death. Understandable, of course. But now that they've been left to my imagination, those details are all I can think about. You were there. Did she suffer?
She's not the one who's suffering now. You are. She died before you could say goodbye. Is it that obvious? You're right. I'm dwelling on my pain, not just hers. And there's only one thing left that can help. Find Dervahl and bring him before me. He will answer for his crimes. OK. Vyzkoušíme. Každopádně tady máme něco ještě. Dneska bych to chtěl dokončit. Jako proč ne? Tady to skladiště. Kdeže to má být? Ukaž mapu. OK, tak tam zajdeme rozměst. Jo, tady tohoto jsem vlastně splnil už. Nádhera. Hej! To jsou ukazatele. This is the place. You home, Dervahl? I got a surprise for you. Or he has a surprise for us. Is it a bomb? Doesn't look too big. No to bude bomba. Enough to kill us. All right. I'll shut up. Blaze. It must be leaking from something upstairs. Nechci se mi tam jít. To vybuchne. Strašně vybuchne. Strašně vybuchne. That's a lot of blaze. If that bomb downstairs goes off, it'll be just what Dervahl promised. Smoke will darken the sun. As the city goes up in flames, there's gotta be a way to stop it. So is that thing gonna go off? It looks like a wooden bracket. Not very strong. Help me push this out. Okay. Brute force. I'm good at that. What'll it do? Save the city, I hope. But when the blaze falls, run for it. Because the booby trap on the bomb downstairs is gonna get set off. Will we survive? Probably not. Now push. Ugh. We did it! Dervahl's best shot, and Meridian's still standing. This isn't over. Dervahl said he'd make a VOD watch. No way. To do that, he'd have to get into the palace, and that's too heavily guarded. Get back there, just to be sure. I'm gonna look around. Maybe Dervahl's men left something behind when they planted that bomb. I got it. Don't worry. If he tries for the palace, he's finished. Já jsem nedostala. A je to má vole, skurvený Meridian. Boot tracks. Ale. Just a bit of blaze in them. Tady něco máme. Tak na to se ještě podívám. No přesně. Ještě zachraňovat to a já si jdu tady pro nějakého to osvícenca, který to udělal. Nebo tak. Ale, tady jsem ještě nebyl. Tady jsem ještě nebyl. The tracks lead inside. This must be where Dervahl assembled the detonator. Dervahl did find a way into the palace. Wow. Tak já upřímně nic nevidím, ale. No, tak to bude ještě zajímavé v dnešní epizodě. Já normálně do další epizody. Já budu muset najít, jak jako nějak přetočit čas. Že tady přece možná, aby všude byla jako jenom noc. 24/7 prostě. To je mé nepřípustné, ale. Nefakt jako ta hra se odehrává prakticky jenom v noci. Minimálně ten Meridian, ano. A strašně mi to sere. Takže našel si cestu. To není úplně dobré. Wish I could be there to see the sun. Gonna need this.
Jako doslova. Jak jsem je tam měl vidět. Dosáhl jsem tam neviděl. Nikoho jsem tam neviděl. A to tak prostě, když je prostě ty modré, když je prostě všechno tmavé jak cíp. Ale další. To je super. Tyto houbičky dávají fakt hodně. Dávají asi nejvíc zatím ze všeho, co jsem já potkal. Look at you, Avad. The wriggling runt of a maniac king. You robbed me of my right to kill your father, so I'll have to settle for you. I'm going to enjoy watching the Karja burn, even more because you'll be watching with me. Say goodbye to Meridian, Avad. Breathe in the stench and choke on the ashes. Something's wrong. It didn't... I didn't hear anything. There's a bit of smoke rising from the mesa's edge. No! It should be a firestorm, not some belch from a charcoal burner! Překazil jsem to. No a konečně. Ty vole. Haleluja. What's this? Oh. You must be the Nora who bushwhacked my camp. And disabled your bomb. Did you now? Well, bomb or no bomb, I'm gonna splatter that throne with blood. First yours, then Avad's. Ty vole. Já mám trénink rostit, ty kurva. Why does Avad always have to do the fighting? Tak to nějak nepde to. It's not over yet, Nora. Any good Oseram tinker will tell you. Always have a third plan. I've been seen. Ah! Those majestic, murderous glinthawks! Já jsem v pohodě. Never do the work if you can get a machine to do it for you! No. No, bomba. Tak to si vybereme. No, ještě něco někde? 32. úroveň, tak se mi to líbí. To ten oheň je... No, tak to bude zábava, vole. Fakt miluju, vole. Také ubožáky skurvané. Které sami nic neprovedu, ale pošlo na mě všechny stroje světa zase. Jako dokud jsem jako nedoveze asi mamuta, tak jsem asi v pohodě. Jako tady s těma létajícíma těma pacholkama. Nevadí. Já se popůjdu s dalšíma, mě to problém nevadí. Mě to vadit nebude, já dostanu aspoň XPčka nějaké. Jako seriózně, fakt jako... Jak to dopadá ještě na něho, nebo na... No, jak to ještě dopadá na něho prostě. As much as I wish Ersa was here to kill you, I don't mind doing it for her. Go ahead. I'm not afraid. Except that knowing you, Aaron, you'll screw it up! I know what you are afraid of. Going back to Mainspring in chains. Every clan in the claim wants you dead.
and they know how to make it hurt. They'll even bid for the privilege. It's just like you to get someone else to do your killing. Shut up! You're at the Sun King's mercy now. Takže Dervala máme mrtvého. A můžeme si až s tím Avadem si promluvíme. Aloy, to say you have my gratitude feels woefully insufficient. You saved my life. You saved Meridian. And because of you, there will be justice for Ersa's murder. We can mourn her knowing the truth, without painful uncertainty. It's hard to imagine where we'd be without you. And I don't want to try. I hope you will consider staying in Meridian. Were you and Ersa, you know? I suppose it's obvious how I feel, how I felt about her. She didn't just give me advice. She gave me strength. But we couldn't be together. Relations between the Karja and Oseram in Meridian were unsteady as it was. The union of the Sun King and an Oseram warrior would have led to open revolt in the city. And probably war with the clans. Did anyone know? Only one. Dervahl. He wanted Ersa, but she rejected him. And so jealousy became yet another of his hateful motivations. What exactly will happen to Dervahl? For now, he'll languish in one of the old cells under the Sun Ring here in Meridian. As for what happens after we negotiate his extradition to Mainspring, I don't want to think about it. My father was very creative when it came to inflicting suffering. But some Oseram devices surpass even his imaginings. What a waste. Dervahl is a brilliant man. I wonder what he would have accomplished if it weren't for my father's cruelty. Why do you want me to stay in Meridian? I would think that would be obvious. Not to me. Well, to start with, you kept the city from going up in flames. You were strong, shrewd, and capable. I could use someone like you at my side. It might be worth taking a moment to examine what you just said. You just lost Ersa, a woman who stood at your side and could easily be described as strong, shrewd, and capable. It's pretty clear how you felt about her. And now you're asking me to take her place. Is this a job offer or a proposition? By the sun, you do indeed share much with Ersa, including a withering eye for foolishness. Please, accept my apologies. Seems I'm getting ahead of myself. I will be forever grateful to you, Aloy. And in time, I'd like to get to know you better. It's time for me. Of course. I hope you find what you're after, Aloy. And if need be, I will come to your aid. As sure as the sun's rising. OK, tak to si budeme pamatovat. Každopádně, kde máme? Ještě chci rozhodně, tady máme koho? Zde. Si zde. OK, takže Dervala máme tam dole. Já bych si s ním fakt chtěl promluvit. Takže půjdeme za ním, asi ještě. Já bych to chtěl. Já bych si s ním chtěl promluvit a podle mě, když to nepovine, tak se to podle mě zruší potom. A nebudu mít tu možnost, takže si půjdeme promluvit ještě s ním v rychlosti. A tady jsou celý, aha. Vidíš, mám práci.
No, jako rozhodně, ještě pár jako epizod tady rozhodně necháme. Celkově v té hře. Máme 21. Ještě nám zbývá kolik? 6 epizod mám? 7? 6, 7, maximálně 8. Abych to dohrál plus minus, což je hodně, jako když si to vezmu. A dneska mám před sebou ještě 3 hodinky hraní, takže natočím aspoň, no ty 3 epizody bych měl stihnout ještě dneska natočit. Hey, I was just thinking about Ersa. She would have killed Dervahl on the spot. I know it. That's why she went out to meet him in the first place, to put him down. But she also told me to grow up. I gotta admit it burned a little when she said that, but I'm trying to take it to heart. And I guess growing up means putting what you should do in front of what you want to do, right? You're asking me? I'm pretty sure you're older. Yeah, but I don't act like it, do I? You did with Dervahl. Don't give me too much credit. Part of me still wants to wait for a quiet moment and wring his neck. Yeah, but you won't. Because you're a good captain. Come on, stop. You're gonna make me tear up. So, after all this, what's next for errand vanguardsman? Heading back to the claim for a while. I'll get in touch with my clan and we'll lay Ersa to rest properly. Like how she would have wanted. And by that I mean less chit-chat, more drinking. What do you think the Oseram will do to Dervahl? First off, they'll argue about it for a long time. But whatever they come up with, it won't be quick. I can live with that. In fact, I might just drop by his cell under the sun ring to remind him what's coming. Well... I know, you gotta go. Killers to track, machines to master, all before breakfast. You know what? When we met, I thought I was a big shot talking to a pretty girl hidden away in the middle of nowhere. And now I see that I was just lucky to get a minute of your time. Try not to forget about me while you're out there changing the world. I'll always have a minute for you. Maybe even 2. 2? Huh. She likes me. Fajn. Takže máme achievement. Pomož Eredovi najít Ersu. Paráda. Takže to máme a teď nám máme před sebou pouze jeden hlavní úkol. A to jít na konec světa. Vydat se do ruin. Kde by měly být nějaké zprávy o naší matce nejspíš. Takže na to se vrhneme v další epizodě. Každopádně děkuji všem, co tady koukali sem. Řekl bych, že 20. a 21. bude fakt nabitá epizoda, co se týká příběhu a tak se mi to líbí. Takhle bych to chtěl mít. A když bude mít okolo 30 minut potom na YouTube, tak budu ještě více nadšen. Každopádně budu rád, pokud se máte do popisu videa, kde jsou ty nejdůležitější odkazy jako Twitch, předchozí video, popřípadě ostatní série na tomto kanále, jako je Jurský svět revoluce, Prince of Persia, popřípadě Punch Club. A jo, takže no, mějte se a u další epizody.